আজি আমি লেসন 5 দি ড্যাফোডিলছ নামৰ কবিতাটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহাচোন তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। Have you ever seen or visited a garden full of flowers? ইয়াৰ মানে হ'ল, তুমি ফুলেৰে ভৰি থকা বাগিচা দেখিছানে? How do you feel when you see beautiful flowers gently moving in the breeze? ধুনীয়া ফুলবোৰ বতাহত হালি জালি থকা দেখিলে তোমাৰ কেনে ভাৱ হয়? Tell the friend sitting next to you what you saw and felt. তুমি দেখা আৰু অনুভৱ কৰা কথাবোৰ তোমাৰ ওচৰত থকা বন্ধুজনক কোৱা। Now read the poem below. এতিয়া কবিতাটো পঢ়া। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীসকল, আমি কবিতাটো শুদ্ধভাৱে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন। I wondered. Wonderer past participle হৈছে wondered. Lonely as a cloud that floats on high o'er. অভাৰক্তি বুলি লিখিছে, o'er বুলি লিখিছে। আচলতে কিছুমান পুৰণি কবিতাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শৰ্ট ফৰ্ম লিখে যাতে কবিতাবোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। Vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stress. Stressor past participle is stress. STRETCHED. In never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gaze and gaze, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, oftenok কি বুলি লিখিছে ইয়াতে, of বুলি লিখিছে। When on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. আৰু কবিতাটো লিখিছিলে উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ।